ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। धन्यवाद सुभाष। मंचासीन विशिष्ट कथाकार साहित्यिक एवं जन वरिष्ठ व्यक्तित्व श्रीयुक्त प्रशांत सार महोदय एवं विशिष्ट समाजसेवी तथा युवगुरु आम समस्त प्रिय भास्कर जेना महोदय एवं वर्षियान अभिनेता आम प्रिय बापी पंडा भाई समस्ते आम जन फैन यात्रा देखिए आम सब छोट बड़ होइछे। बापी पंडा महोदय एवं शेष बसुँच आमर जड़े वरिष्ठ व्यक्तित्व एवं अवसरप्राप्त सेना अधिकारी तथा जड़े आज युववर्ग पथ प्रदर्शक गिरीश षडंगी सार एवं उपस्थित आज सम्मानित होगापाई आमर समस्त आमंत्रित अतिथि महोदय एवं सक्षम फाउंडेशन समस्त सदस्य और सदस्य समस्त को हृदय सहित धन्यवाद जनाऊँ से आज समय दे आम पाखे पहुँचती समस्त अतिथि मान हृदय धन्यवाद जनाऊँ समस्त अतिथि मान समस्त आमंत्रित अतिथि मान हृदय से धन्यवाद जनाऊँ आमर ये प्रोग्राम आज से समय बाहर कर आम पाखे उपस्थित होती। तथापि कोरोना कटका जो सरकार बहुत कम लोक परमिशन देवा जो आम बहुत कम लोक मैंने इनभाइट करूँ तथापि किसी पिला आसी पारना किसी पिला रास्ता भी अच्छा। सक्षम फाउंडेशन आमर गोटे स्वप्न कहले अत्युक्ति हम ना। आज को 2 वर्ष तले 2018 मसीह जो आम समस्त बालेश्वर रोलु हठात मत दिने खबर मिलला मो घर औपदार जड़े कलेज पढ़ुवा पिला +2 कलेज पढ़ुवा पिला हठात तार 2टा किडनी फेलर कर से कलेज सार मत जनइले जे से पिलाटी किडनी फेलर कर किसी तुम द्वारा तार किसी साहय कर मुझे विषय आसी आम बालेश्वर रोलुवा पिला सहित आलोचना कली पिला मत समस्त सहयोग कले आम पिला जो पिला 8-10 जन पिला थे मो सहित से मन भर माने कौटी ना कौटी समाज सेवा करने मन भर गोटे आशा थी जहाँ भी से मत सहयोग कले आम से पिलाटी पिलाटीर किडनी ट्रांसप्लांट पाखापाखि 4-5 लाख दरकार था आम समस्ते लगी कहार कौन कहार संपर्क को आम छाड़ी समस्ते मार्केट करूँ बालेश्वर मार्केट सब टाउन माने दुकान बोली कलेक्शन कर जहाँ जमी से पिलाटी आम किडनी ट्रांसप्लांट सफल होता आमको बहुत किसी प्रेरणा मिलता बहुत किसी खुशी आत्मसंतोष मिलला से आम समस्त चिंता कलु ना आम जदि एमती करवा आम जन को साहय करें जदि आम कौन संगठन करवा तो आम अधिक अधिक गरीब दुखी असहाय लोक किसी साहय हाथ बढ़ाई पार से आशा रखी से स्वप्न देखी आम आरंभ कलु सक्षम फाउंडेशन ना तार सक्षम फाउंडेशन देखिए आरंभ कलु सक्षम फाउंडेशन 2018 मसीह प्रथम एक रक्तदान शिविर माध्यम आम से अनुष्ठान को आरंभ कलु मात्र 8-10 जन को नहीं आरंभ होता सक्षम फाउंडेशन आज 150 अधिक मेम्बर आम सहित जोड़ी हो सारे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हाथ को नहीं चलीचु विभिन्न प्रकार प्रत्येक मसरे 2-3 रक्तदान शिविर हो कि वृक्षरोपण हो कि शीत दिन कमल बंटन जेकोसी परिवार जे असुविधा अच्छी आम जानवाई पाँच न्यूज मध्यम हो क्या मध्यम हो आम से परिवार पाखे पहुँचुचु। कोरोना समय आम प्रत्येक दिन जो लोक मैंने गरीब असहाय लोक मैंने जो मैंने काम को जापार ना सरकार लकडाउन सटडाउन जो बहुत असुविधा थे से पाखे आम पहुँची जहाँ भी पिला सबुठ आम बहुत बड़ जिन आम सक्षम फाउंडेशन एकतार मूल मंत्र या आम आधार कर आम फाउंडेशन को आगे आगे नहीं चलीचु आम कभी भावी नु आम फाउंडेशन आज एत दूर पहुँचो तथापि ए समस्त श्रेय देवी मोर समस्त कर्मकर्ता मान समस्त सदस्य समस्त समस्त मेम्बर तो सब प्रकार सहयोग करें किसी मेम्बर आमको आर्थिक सहायता कर मेम्बर आमको शारीरिक भाव में आम पाखे उपस्थित रोच किसी मेम्बर आमको मानसिक भाव में उत्साहित कर आगे आगे जावाई समस्त पाखे मुझे चिरऋणी समस्त आम आज ये पहुँचु फाउंडेशन में आम बहुत किसी लक्ष्य रखीचु आगे अन्य किसी लक्ष्य रखीचु तथापि समस्त सहयोग रही निश्चय आम फाउंडेशन को आगे आगे नहीं पार आज आम गणराज्य अतिथि अतिथि मैंने उपस्थित अच्छा से अनुरोध करेंगे आमको पथ प्रदर्शक करेंगे पथ देखिए केमी आम आगू आगू नहीं जापर शेष में अधिक किसी कहबी कारण आम अतिथि मान वक्तव्य बाकी रही पाखर शुणा आम पिला अपेक्षा कर पाखर आम से आम जन उदाहरण से पाखर आम किसी शिखा पाइबा निश्चय तेणु
ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମାଜ ସେବା କେବେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରାଯାଏନି। ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ସେହି ଯିଏକି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଛାତିରେ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ତା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଜଣେ ମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀକୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଭୋକିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ଯାହା ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ। ଆଜିକା ଦିନରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜସେବୀ ନିଜକୁ କିଏ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମାଜସେବୀ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ମୋ ମତରେ ଯେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିଲେ ତାହା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ସଟି ଯେ ମିଶୁ ମରୁଥିବ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯେତେ ପଥେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ ପଡ଼ିତ ହିଁ ବଣ ମାଂସ। এই କଥା ଆମେ ଭାବୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବାନି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆମେ ତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା। ତଥାପି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସବୁକିଛି କରି ତା ଭିତରେ ବି ଯେତିକି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ଆମର ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରୁ, ଆମର ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ, ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ରୋଜଗାରରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଗାଇଲେ ହେବନି। କାରଣ ଆମ ପରିବାର କେବଳ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବାର କେବଳ ଆମ ବାପା ମା, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅନେକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସମାଜର ଅନେକ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ ରହି କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବୋଧେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି, କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ମାନବିକତା, ଜୟ ମଣିଷ। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୋର ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମୋର ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମର ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏ କରୋନା ଭିତରେ ବି ସେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ବି ହେଇଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି, ତାପରେ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି, ଆଉ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଛି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ମେମ୍ବରମାନେ ପୁରା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କ'ଣ କିଛି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି।